Sweater Kelso. $5K mga boss. Boss Eric din. Sweater Kelso, Boss Eric. 5K mga boss. Solid na mga bloodline ni Boss Eric. Talagang winning lane to mga boss. $5K mga boss, 5K. Oy, suplado, dito ka. Ayan. 5K yan mga boss. Ayan. Ayan mga boss, oh. 4-5. Ganda lang tayo. Okay, ito mga idol, oh. Lemon sweater 4-5 dito sa bagong seller ko. Saan kayo, boss? Malabon lang. Malabon daw. Bagong seller natin, taga Malabon. 4-5 din. 4-5 din yan. Ano, 4-5 to mga boss. Solid ang stand. Ganda lang tayo, oh. High extension, oh. 4-5 mga boss. Boss Randy 2-5 Dom. Dami ni Boss Randy. Boss Randy, hair rin yan. Gandun? Okay, ito si Boss Randy. 2525. Hanggang saan? 2K, 25. Ayun, oh. Ito yan kay Boss Randy, 25 din to. Oh. 25 lang mga manok ni Boss Randy ngayon. Ito start. Ay Boss Randy, 25. Vibe kay Boss. Kay Boss Jerome ko vibe yan. Gano yan, Boss? Stag pa.
3.5. Eh, Boss Perry yan. Three five to kay Boss Perry. Boss Perry, magkano to? 5K? 5K pala to, 5K. Oh, sa idol. 1,000 na lang idol. 1,000. Ayan o, kay Boss Hapon to, mga boss. 1,000. Ayan, boss, magkano yan? Idol, Magkano yan, boss? 700 na idol. 700 na lang. Kasi luto ko. 700 na lang dito kay boss. Murang-murang magbenta to si boss eh. Oh. 700 lang. Saka ito, 1,000 daw. Salamat. Peter Gilmore to. Peter Gilmore, oh. 5K din, ano? Solid yan, oh. Dirty Pit. Oh. Team kahit. Boss Eric lang yan, mga boss. May hawak ni boss, oh. Magkano yan? Ay, ano? Lahi? 5K sweater. Line. Oh. 5K line sa block. $5K line. 5K din to, mga boss. Ay, Boss Eric. Smart mga boss, oh. Okay lang mga boss. Okay. Kain ka kasi ng kain ng taba eh. Ang over sa gising ng umaga. Oh. Ito, oh. 2K daw mga boss kay Boss Mark. Ito, 2K din? Ha? 2K lahat to? 2K? Ito, 2.5 daw, 2.5. Peter Gilmore to. Peter Gilmore, oh. 5K din, ano? Solid yan, oh. Dirty Pit. Oh. Team kahit. Boss Eric lang yan, mga boss. May hawak ni boss, oh. Magkano yan? Ay, ano? Lahi? 5K sweater. Line. Oh. 5K line sa block. $5K line. 5K din to, mga boss. Ay, Boss Eric. Daw mga boss. Boss Mike. Two five lang to kay Boss Mark. 2.5 din? 1.5. 1.5 lang daw to. Bata, stag. 1.5 lang. Ito, 2.5. 2.5 daw to, 2.5 oh. Eh, Boss Mark yan, mga boss. Magkano benta mo dyan, boss? Magkano benta mo? Nabili na, 1.5. Nabili na? Tinapla ko na lang. 150 lang kita. Kasi may kita lang, no? Pwede mo, tapos yan. Kapatid. Bakit pa, magkakapatid. 1.5 Kaya isa. isa, tinadi ko, problema rin eh. Na paano nito? Kaya lumaga. O, 2.5 isa daw, oh.
Ang 4-5, dalawa na. Tatay Tony yan. Ayaw, kumilos. 4-5, dalawa. Tatay Tony to. Ayan o. Manok pa ba ako dyan? Yung isa o. Kaya yung paglabaw na yung ipalong. Wala bros, ano? Ayaw. 4-5 daw, dalawa. Tatay Tony yan. Ito, ano lang, mura lang. Boss, oh. Magkano yan? 1-2 lang to, 1-2. 1-2 kay Tatay Tony o. 1-2 lang daw o. 1-2 lang to. 1-2 lang, 1-2. Ano isa? 2-5. 2-5 daw to.